हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करुच्ची मो पेप्स मोर गोटे सुंदर ब्लॉग को तो प्रथम माने कही रखुची आपण मानक थैंक यू कहीं मोर 1K सब्सक्राइबर हो जाइए तो जो माने वीडियो देखुंट सब्सक्राइब करना तो से मोर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट तो आपण माने सब्सक्राइब करनी कहीं जेकोसी नुआ ब्लॉग गुड़िक आपण मानक नोटिफिकेशन माध्यम पहुँची तेणुक मो तरफ बहुत सारा भल पाइबा हौ एबे चलतु क्वाड जीवा ना ब्लॉग भीतर को सकाल सकाल उठे कि खरा आम खरा ठिया लुणी कहीं शीत तो बढ़ी जाइए आपण मैंने जानी थे तो से शीत आम टे खरार ठिया आम झील उत्तपात हो सकाल सकाल दांत घषनी उत्तपात है शीत एमती लगुच सकाल सकाल निआर सेकी सारे तो आपण पटर केमती शीत हो आम पटे तो बहुत और चलतु गाइस आउ सब कौन कौन हो निश्चय देखा आपन को चलना देखा मो बो कौन कर मो निजु को निज आईना के शो ऑफ कर देखिए मो बो ये आम लुसी ठुसी ये शोचती खरा खाऊँ सका सका एत शीत लगुच समय कौन कर देखिए मो बो कौन कर बो हेलो फ्रेंड्स सकाल सकाल आम उठिकी बर्तमान बसीचु कोठी ना दोली रे आउ सेठी बहुत तार रोषे आरंभ कलानी आम बैक साइड रे आउ जण अछि सी मो देखेबनी सी बसी मोबाइल टिपुची सी हला हम झियो आउ आपण मन सब सकाल सकाल उठी कोन करचंदी कमेंट माध्यम निश्चय जणेबे हो एबे चलंतु देखिवा आउ कोन कोन सब हो सकाल सकाल बो बर्तमान आमर खाइबा रेडी कलानी कोन खाइबा हेची ना आमर हेची उपमा उपमाटा तो मस्त देखा होची आपण माने आसीबे हम घर को एटा होची उपमा ता संग को हम घरे आउ कोन हेची ना जूस एप्पल जूस ता संग को उपमा ये की करचंती माय मॉम ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇଦବା ତାପରେ ବୁଲିବା हेलो फ्रेंड्स बर्तमान खाइबा हमर रेडी बर्तमान खाइदवा खाई सारा ପରେ ଆଉ ସବୁ କାମ କରିବା ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ एक्चुअली एମାନେ हेले बिली एमानकर एक्चुअली घर कोउठी सेमान रुहନ୍ତି चलन देखिया तांग घर एइटा होची तांग घर गोटे खोल भितर मो टी शर्ट को भर्ती कर दिया हैची आ एई पटे जाई से भितर रुहନ୍ତି से छोट छुआटा रुहते बड़टा रुहे बट सब बेले रुहेनी देखुना केमती ध्यान मग्न रे सी रेली बर्तमान ध्यान मग्न रे चुआ तार खाइलानी एपटे बिले तार माड़ लगे व्यस्त तार छुआ को सी मारुची से एक्चुअली कौन पे मारुची ना से चगला होचंदी सेति पे देखो ता संग केम लागी से माड़ मारुची ए देखो एक्चुअली मारुची कि खेलुची से जानछो बर्तमान आम आसलु बाड़ी की बाड़ी रे कौन ना यही गछटा जिते आसे आपको देखा कहीं फूल गुड़ा एत सुंदर देखा हुए देखुना वाओ सो ब्यूटीफुल एक्चुअली गछटार ना आमे भी जानू जदि आपण मैंने जानी निश्चय कमेंट माध्यम जनइबे बहुत रेयर गछ शायद जो मैंने देखिथे जो मैंने न देखिथे निश्चय जनइबे आ गोटे आमर फूल गछ से फूल गछटा निश्चय जनइबे इटा कौन देखो केते सुंदर सुंदर फूल गछ आम बाड़ीर किंतु एटा आपे तले पड़ी उठी ता फूल गुड़िक देख केते सुंदर
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବାଡ଼ିରୁ ଆସିଥିଲୁ ପରିବାପତ୍ର ତୋଳିକି ନେଲୁ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ତୋଳା ହେଇଛି। ଗାଁକୁ ପଶିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏମିତି ଯିବେ ତ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଗାଁର ଫାଷ୍ଟରେ ଏଇପଟେ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେବେ ଆମ ଘର ଦେଖାଯିବ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାହି, ସେପଟେ ଆମ ପୁରୁଣା ଘର, ଏଇପଟେ ଆମ ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛୁ ଭାଇ? ୟା ନାଁ ରାଜା, ଇଏ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ରାଜା। ରାଜା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆସିଛି ନୂଆ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ସବୁ କେରଳ ଭେରାଇଟିର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଭିତରେ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ କାକୁଡ଼ି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ, ଲଙ୍କା ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ, କୋଶଳା ଶାଗ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏପଟୁ ଆସିଛି ଲେମ୍ବୁଟା ଆଜି ଦଳା ହେବ ଆଉ ଜହ୍ନି କି ପୋଡ଼ା ହେବ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଆଜି ପୁରା ଭେଜ୍, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଫଳୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ହାତଟା ଧୋଇକି ଆସେ କରିବି। ଗଞ୍ଜାକୁ ନେଇଯିବି। ମାରିବୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଟୁ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲି ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲା ଆଉ ଏପଟେ ରୂପା ଭାଉଜ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଆଉ ସେପଟେ ହାପି କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହାପି ପାଖରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଭାଇଙ୍କ ୱାଇଫ୍। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ନା ଯିଏ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ସିଏ ଲେଖିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଆଜି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଡାହାଣ ପଟୁ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ, ଦିବାକର, ପଙ୍କଜ ଭାଇ, ହାପି, ମୁଁ, ଅନିଲ, ପ୍ରୟାସ, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ମାଉସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଯାହା ଦେଇଛି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତ କେତେ କୁନି ପପି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ତାକୁ ଧରିକି ଗେଲ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲେଇର ସାଇଜ୍ ଯାହା ମାଛର ସାଇଜ୍ ତା ଡବଲ, ତଥାପି ସେ ତାକୁ